बंधु माने 17 सेप्टेम्बर 2025 बुधवार दिन पड़ुअछि पवित्र विश्वकर्मा पूजा। चलित वर्षर विश्वकर्मा पूजा को बहुत ही खास एवं विशेष बोली माना जाउछि, कारण एही दिन कन्या संक्रांति मध्य पड़ुअछि एवं एही दिन एकादशी मध्य पड़ुअछि। गोटे दिन रे संक्रांति, एकादशी एवं विश्वकर्मा पूजा पड़ुअछि, तेणु एही गोटे दिन को बहुत ही शुभ दिन बोली माना जाउछि। एही विश्वकर्मा पूजा दिन अनेक शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउछि। आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग, अमृत सिद्धि जोग, एहीपरि 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने आजिर एही भिडियोटी आपणक पई बहुत ही खास एवं गुरुत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे एही विश्वकर्मा पूजा दिन घर को केउ गछर चेर आनिबा द्वारा एवं निजर गलारे किंबा हातरे धारण करिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। भाग्य आपणकर साथ देबाकु लागिब, जहा फलरे आपणकर समस्त आर्थिक समस्या दूर होइजिब एवं आपणको कोटिपति बनिबार मध्य केही अटकाई पारिबे नाही। आपण जेउ भी क्षेत्र को जिबे सेठारे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। वर्ष सारा केबे भी धन अर्णर अभाव हेबो नाही, गृहरे टंका पैसार अभाव हेबो नाही। तो बंधु माने आजिर एही भिडियो रे म आपण माननकु जेउ गछर चेर एहा सबुठारो शक्तिशाली एवं जबरदस्त गछ अटे। आपण निश्चित भाबरे एही विश्वकर्मा पूजा दिन एही गछर चेर को आनी आपणकर शरीर रे धारण करंतु। ताहा गलारे हेउ किबा आपणकर हातरे आपण धारण करंतु। देखिबे वर्ष सारा आपणक गृहरे धन अर्णर अभाव हेबो नाही। आपणक जीवन रे धन, सुख, समृद्धि एवं वैभवर प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने सेथि पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आमर हिंदू संस्कृति रे अनेक प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जायछि जे एपरि अनेक वृक्षलता रहिथांती जो माने बहुत ही शुभ एवं पवित्र होइथांती। एपरि अनेक वृक्षलता रहिछंती जो माने आम जीवन रे चलिथिबा अनेक समस्या को दूर करि देई पारिथांती। विशेष कथा हेउछि जे वृक्षलतार लोक माने ना केवल पूजार्चना करिथांती बरं एहाको औषध रूप रे मध्य प्रयोग करिथांती। एहा अनेक प्रकारर बेमारी को ठीक करि देई थाए। तेबे सेही वृक्ष मानक मध्यरु आजिर भिडियो रे म आपण मानकु एपरि किछि वृक्ष संपर्क रे कहिबाकु जाउछि जहा बहुत ही शक्तिशाली गछ अटे। तेबे एही गछर चेर को आपणकु एही पवित्र दिन रे आनिबाकु पड़िबो एवं ताहाकु पूजा करी आपणकु एहाको आपणकर गला किंबा हातरे धारण करिबाकु हेबो। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति करिबाकु चाहुचंती, शुभ एवं लाभ को प्राप्ति करिबाकु चाहुचंती, समृद्धि पाइबाकु चाहुचंती, धन धान्य प्राप्ति करिबाकु चाहुचंती, आरोग्य प्राप्ति करिबाकु चाहुचंती, जदि आपण चाहुचंती जे आपणकर जीवनरु दुर्भाग्य सबुदिन पाई दूर होई जाऊ एवं आपणको सौभाग्य प्राप्ति हेउ, समाज रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेउ, तो आजिर एही भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो बंधु माने आजिर एही भिडियो रे म आपणको जेउ सब गछ मानक विषय कहिबाकु जाउछि सेति मध्यरो कोनोसी गोटिए भी गछर चेर आपणको एही दिन निजर घर को आनिबार अछि। आपणको अपार सफलता प्राप्ति हेबो। एही वृक्षलता मानक मध्यरे बहुत ही अधिक चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु किबा न मानंतु, आमे हमर जीवन काल मध्यरे अनेक वृक्षलतार प्रयोग करी अनेक जटिल जटिल रोग को मध्य ठीक करि थाउ। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपणको जेउ गछ विषय कहिबी आपण एहाको एही पवित्र दिन रे आनी पूजा करी निजर गलारे किंबा हातरे बांधी दियंतु। देखिबे तुरंत ही आपणको एहार लाभ प्राप्ति हेबो। आपणको सेही समस्त जिनिस प्राप्ति हेबो जेउ समय को आपण दीर्घ दिन धरी प्राप्ति करिबाको चाहुथिले। बंधु माने दामिका रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करिथांती तो ताठारु आहुरी अधिक शुभ परिणाम आपणको प्राप्ति होई थाए। तो सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी निजर ठाकुर घरे पूजा करी धूप दीप दे
पूजा करि नियंतु। तापरे एहाकु आपण चांदी किंबा तंबार ताबिज रे भरी नियंतु एवं तापरे एहाकु निजर गळारे किंबा हातरे बांधी दियंतु। तो डेरी न करी आसंतु जानिबा जे एही पवित्र दिन रे आपण केउ गछर चेर को आपणको आपणकर घर को आनिबार अछि एवं आपणकर गळारे एवं हातरे एहाकु धारण करिबार अछि। तो बंधु माने सर्वप्रथम गछटी हेउची जहा बहुत सहज रे ही आपणको मिलिजिबो ताहा हेउची धळा अरख गछ। धळा अरख गछटी प्रभु श्री गणेशंकर बहुत अधिक प्रिय होइथाए। जदि आपण प्रभु गणेशंकर कृपा प्राप्ति करबाको चाहुचंती तेबे आपण एही पवित्र दिन रे धळा अरख गछर चेरको आनी निजर गळारे किंबा हातरे धारण करंतु। धळा अरख गछको प्रभु श्री गणेशंकर स्वरूप बोली माना जायथाए। जे धळा अरख गछटी 11 वर्षरु ऊर्ध्व होइथाए सेही अरख गछर चेरर गंडीटी भगवान गणेशंकर सुंढर आकार नै जायथाए। भगवान गणेशंकु रिद्धि सिद्धि एवं शुभ लाभर स्वामी बोली कहा जायथाए। तेणु जदि आपण रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ एवं धन वैभव प्राप्ति करबाको चाहुचंती तेबे एही पवित्र दिन रे आपण निजर घर को अरख गछर चेर नै आसंतु। तापरे एहाकु आपण निजर ठाकुर घर रे पूजा करी गोटे तंबा किंबा चांदीर ताबिज रे भर्ती करी दियंतु। एहा परे आपण एहाकु निजर गळारे किंबा हातरे धारण करंतु। देखिबे एहा परे आपणको अनेक फायदा मिलिबो। जीवनरु नवग्रहंकर पीड़ा दूर होइजिबो। विशेष करी बुध ग्रहंकर पीड़ा दूर होइजिबो। भगवान श्री गणेशंकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति हेबो। एहा परे आपण आपणकर व्यापार वाणिज्य एवं क्यारियर रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। तेणु एही पवित्र दिन रे आपण धळा अरख गछर चेर निश्चित भाबरे घर को आणंतु एवं एहाकु निजर शरीर रे धारण करंतु। निश्चित भाबरे आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं वर्ष सारा आपणको अन्न धनर मध्य अभाव हेबो नाही। परवर्ती गछटी हेउची कळा दुदुरा गछ। तो ही दिन आपण घर को कळा दुदुरा गछर चेर निश्चित भाबरे आणंतु। तो एहाकु आपण एही दिन घर को आनी निजर ठाकुर घरे पूजा करी तापरे तंबा किंबा चांदीर ताबिज रे भर्ती करी निजर गळा किंबा हातरे धारण करंतु। बंधु माने स्वयं भगवान शिव शंकरंकर स्वरूप बोली माना जायथाए। कळा दुदुरा कळा भैरवंकर स्वरूप मध्य होइथाए। कळा दुदुरा रे शनिदेव मध्य वास करिथांती। मां काली मध्य कळा दुदुरा उपरे निवास करिथांती। आपण निश्चित भाबरे देखिथिबे आमे जेबे भी भगवान शिव शंकरंकर पूजार्चना करिथाउ तो भगवान शिवंक उपरे कळा दुदुरा किंबा जे कोनोसी दुदुरा फूल अर्पण करा जायथाए। एहा भगवान शिवंकर अत्यंत प्रिय फूल होइथाए। जदि कोनोसी व्यक्ति भक्तिर सहकारे प्रभु भोला शंकरंकु दुदुरा फूल अर्पण करिथाए तो भगवान भोलानाथ तुरंत ही एहाको स्वीकार करि नै थांती। बंधु माने कळा दुदुराटी कोनोसी साधारण गछ नुहे। जदि आपण एहार प्रयोग जानती तो आपण आश्चर्य होइजिबे। तुरंत ही आपण एहाको धारण करिनेबे। तो वनस्पति शास्त्र अनुसार कळा दुदुरार प्रभाव बहुत ही अधिक रहिथाए। जेमिति कि भगवान शनिदेवंकर प्रभाव मंगल ग्रहंकर प्रभाव जेमिति शक्तिशाली माना जाए ठीक सेही परी कळा दुदुरार जेउ चेर रहिथाए एहाको मध्य बहुत अधिक शक्तिशाली माना जायथाए। एही चेर तत्काल आपणकर जीवन रे बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आनी देइथाए। तो बंधु माने जदि आपण चाहुचंती समस्त ग्रह माने आपणकर साथ दियंतु तो निश्चित भाबरे एही पवित्र दिन रे एही कळा दुदुरार चेर को आपण निजर घर को आनी पूजा करंतु एवं एहा परे एहाको गोटे ताबिज रे पुराई निजर शरीर रे धारण करंतु। कळा दुदुरा चेर को पिंधिबा द्वारा शनिकर कुप्रभाव शनिकर 7.5 शनि अढ़े एवं समस्त प्रकारर शनि दोषरु मुक्ति मिल जायथाए। एहा व्यतीत आपणकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मध्य मजबूत होइथांती। जो मानकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे रहिथांती सेही व्यक्ति माने समाज रे धनी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति भाबरे जणा जायथांती। सेमानक जीवन रे केबे भी धन अर्णर अभाव होई न थाए। राहु केतुंकर पीड़ा मध्य दूर होई जायथाए। जदि कोनोसी व्यक्ति खराब स्वप्न देखुछंती जदि कोनोसी व्यक्तिंकर कुंडली रे पितृदोष रहिछि सर्वदा भय लागि रहुछि
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚମେଲି ଗଛର ଚେରରେ ବା ମୂଳରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ରହିଥାଏ ତାହା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜର ଘରକୁ ଚମେଲିର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗୀ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ତ ଏହି ଗଛର ଚେର ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଗୁଗୁଚିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ ତାହା ଓଲଟା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜିକୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏହାର ବୀଜକୁ କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗ ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁ କେତୁ ଦଶା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପରାଜିତାର ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅପରାଜିତାର ଫୁଲଟି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏହି 5 ଗୋଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ